यार टेलो ना मोटा पूरा ऊपर अच्छे समस्त ठारू बोलू गोटा समस्त तले अच्छी मो तले कहीं भी ना कौन अच्छी भल बुझ मोबाइल तो भल तो मन बोर जाऊची देख तो बुझी मजा नहीं यार हम सब नाम नहीं जुरा पो रवि पानी टिके आनिलो सुरभि रमा पानी टिके आनिले में हां हां आनुची अब बड़ा भी रेडी आन दे कोई सुरभि रमा मु कोन कहूली कि हमर झियो बड़ हो गलानी देखु देखु 12 वर्ष हलानी भल प्रस्ताव देखि बाहा कर देला हां सुरभि रमा जगह तुमको ठीक लागे ब्लोर ब्लोर कौन कैमरा करो तो डिसन जी फैमिली करो डिस करो ओके 12 वर्षर कोड डिस्प्ले बयस नाही हम गुरुमा कहंती मुस्कुले भलो पाठ पढुची किछि करिबा को चाहूची भलो पाठ पढले कोन होला झियो जन्म तो चुली मुंडको केते केते वीर नारी माने हम देश पय जीवन देउछंती मु कोन पाठ पढि परिबिनी बहुत बड़ बड़ कथा कहतो मो पर जब दउछो जा भीतर को जा कौन सा दिन निकाल वाली
यार देखे श्रद्धा ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ରେଡ଼ି से आरे सेडू कोले एंती कोले गोटे सिंगल कैन एंती एंती करू तो विचार प्रार्थना अंबिके गौरी सौमांगल्य सिद्ध्यर्थे गुरुकटाक्षार्थम ଭଲ ଆସୁନି ସାଡ଼ୁ ଭଲ ଆସୁନି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବକରା ଆଉ ତମକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ଭଲ
ଖାଲି ବାହାଘର ପୁରା ଆଜି ଦେଲେ କଣ ଚଳିବ? ଆଉ କିଛି କାମ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ବାହାଘର ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ହଁ ନାନା ନମସ୍କାର। ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ କି? ସେ ଅନଘ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧରିଛି ବୋଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଳଉଛି ଆଉ ଜାଣିଛ କି? ଏ ଦିବସ ଏଥିରେ କହ ଏବଂ ପିଟିବି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ବି ହେଲାନି ଯାଉନି ଏପଟ ଲାଙ୍ଗିଲ ଦତ୍ତ ବି ଅଛି କି ସେ ଇୟରକୋଡ଼ କେମିତି ଚେକିଂ କରା ଗୋଟେ लगेगी इयरकोड मतलब मुंह में इयरकोड लागे पाप बनाएंगे यार को कुछ बात नहीं डिजिटल लगता अलग लगे ना लोणी हाँ 17 इंच संपुट लगा उन्नो भाई जहाँ ले कैमरा में जियाने पिला के भी जानते हैं ये भाई 17 देना रे ये 17 दबो ना ये कुछ नहीं जाना है जान के नहीं मतलब ये बुआ
पुलिस इंस्पेक्टर बामणो क्या अरे ठक 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 ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ତ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଇଏ ତମର କିଏ ହେବେ କି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମାନେ ସାଇ ତମେ ବୋଧେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ ହଁ ସାର୍ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି କି ହଉ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ यार केते बयस आज्ञा 18 काई याको देखिले तो समिति लागुनी ए छोट बयसर परी लागुनी 5 मास हमर कहथिले ताको 18 वर्ष कहथि यो तमर बयस केते डरनी दियो मु तम बापा बयसर मते किछि डरनी सब किछि सत सत कर तमर बयस केते दियो ସେମିତି ଲାଗୁନି ଏ ଦାଗ ପିଟା ମରାର ଦାଗ ପରି ଲାଗୁନି डॉक्टर बाबू एठी कोन हेइतिला कि हां मते लागुनी तांको घरे तांको बहु को मारपिटा करछन आपण किछि कहिले कि इंफॉर्मेशन किछि एमिति बाहरी दिला हां बाहर दिला आपण किछि कहिले कि हां हां मु जाय आगे भयंकर सुन सब কথা শুনি সারি बोलू हेलो विवाह करबा पुनी ताको निजे तो ना देबो तमको धारा 497 अनुसार 2 वर्ष जेल 1 लाख टंकार जरिमाना करा दिबो पूरी मुझे नारी को निर्यातनारू मुक्त करी आनिछि तू सुरभि गुरुमा खाली सब नंबर होई गला गुरुमा कांदेनी मु तो सब पूरा करके साहाय्य कर तू कांदे ओ गुरुमा मु एबे जाउ बहुत ही केस बाकी हो सारा ओ जाउ नमस्कार नेक्स्ट डे ऐसा होगा से ऐसा ऑफिसर हो ना बदला न हो ना भी ही दिला साला 15 दिन आईएएस ऑफिसर ना ना आईएएस हो दाणर आनी स्टॉप रे अछि अरे डॉक्टर सर आपण हां सर नमस्कार नमस्कार बहुत दिन पर देखा होला हां से जियो केस रे देखा हेतिला हां से जियो में कोठी अछि की से जियो को मु ए आश्रम रे पर छाडी के जाइतिली आश्रम छाडी जाइतिले हां आ तांको विषय किछि जानले कि
ଆପଣ? ନା ତ କିଛି ଜାଣିନି ଏବେ ଯାକ ମୁଁ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଗଲା ହଉ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଉ ହଁ ଭଲ ଅଛି। କୋଉଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲା ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇପିଏସ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଥିବ ତମ ବସିଛି ପରା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସରିସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରାଣି। ହଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ଆସିକି ଖିଆପିଆ କଲେ କି ଭଲ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଖିଆପିଆ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସବୁ ସରିଛି। ଆଉ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ଆସିବେ, କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ହଉ ହଉ ଓପନିଂ ହଉ ଆପଣମାନେ କଥା ହଉନି, ମୁଁ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖିକି ହଉ ଆସିବି। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପୁଣି ଆମକୁ ନମସ୍କାର କହୁଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ସୁରଭି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତୁ ସେ ସୁରଭି ମା? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଦେଶର କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଅଛୁ ଦେଶର ମା? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ମନ ଗର୍ବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଦେଇଛୁ ରେ ମା। ଆଜି ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ରେ ମା। ହଁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ପିଲା ସେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଧମାକା ହବ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠିକି ଯିବି? ଏଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବି, କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବି? କୋଉଠି ପାଇବି ଏବେ ସେ ବୋଉ? କୋଉଠି କାହାକୁ ପାଇବି, କାହାକୁ ପାଇବି? ଯାଉଛି ପଇସାକୁ ପାଇବି। କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠାରୁ ଖୋଜିବି? ଲାଗୁଛି ସେଠି ଲାଗୁଛି। ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ନା କେବେ ସେ କଳେନି ହୁଏ ସେ ନନ୍ଦିନୀ, ଜଗତକୁ ତାରେ ବୋଲି ଜଗତ ଜନନୀ। ମନ କଥା ବୁଝି ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣ ସେ କେବେ କେନ୍ ଗୀତ କେନ୍ଟା ମେରି